हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त गुड इवनिंग केमी अच्छे समस्ते आशा करछे भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी आज इवनिंग टाइम रे गोटे शॉर्ट ब्लॉग नहीं कि आसीगली शॉर्ट ब्लॉग देखो तो नूडल्स माने यूपी नूडल्स नुहे कि मैगी भी नुहे छोट छुआ नूडल्स या भीतर भी टमाटो केचप अच्छे आम टे छोट छुआ भाया होचे माने टिके छोट छुआ भाया मु चांद चांद ऑलरेडी चांद मु एक्चुअली चांद 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 तीन टा खाई सारे देखी पारे तीन टा खाई सारे आहरी दुटा रखी चांद चांद आपको भी खाइबी नूडल्सटा चिरुन नूडल्सटा चिर नूडल्सटा खाइबा नूडल्स भीतर टमाटो केचप अच्छी आ टमाटो केचप केमती लगुच 20 टका वाह केडी 20 टका अच्छी तो मिछा एटा हला टमाटो केचप एटा भी बढ़िया स्टाइल रे है टमाटो केचप कौन देखो गली पड़ा दैट इज नूडल्स पूरा मैगी भाया लगुच टमाटो सॉस दे खाइले मजा आस एक्चुअली जाइए दुकान दुकान रे बिंगोटा टंडे था बिंगोटा टंडे आगे घिन आनी तापर तो मना कर देना ना तुम नहीं मत यहाँ दियो नूडल्स नूडल्स आ ये चांद चांद खाओ एंजॉय कर एटा चिरुन एटा चिर चिरिकी पका लगे खाइबा नूडल्स किछि मिललानी दुकान लो ताको धनी चले आछन चांद हां काटे खाना लॉलीपॉप खाना खा किछि मिललानी एडा कोई दैट इज बीइंग ओटाडा मेडा टेढ़ा है पर मेरा है किसी को नहीं दूंगा सब अकेला ही खा जाऊंगा नाम 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 किसी को नहीं दूंगा सब अकेला ही खा जाऊंगा टुंगुरु खत्म नहीं छोड़ूंगा मगर टमाटर सॉस लगी ठीक है चखी भी मां टमाटर सॉस टा बाहर ये छोटा टेस्टी है गया ये रखा दे टमाटर सॉस सेटर लगाओ एमती पकाउ सेटा फुले पकाउ एटा खोल एटा खोल ए देखो छोट पिला तो खोलो न कि ता भीतर टोकरी अछि टोकरी मदन किशोर देखो लेकिन देखा पट्टी छ ना एटी पका देखो तो फ्रेंड्स केमिति टमाटर सॉस चांद ऊपर पइला आउ चांद ऊपर जेतु पइला एटू मूविंग वाटर आनिमी एटा एमती लगेबी लगेबी तापर खाइबी
ଚାନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ଟକରି ଚାନ୍ଦ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ଚାନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ଚାନ୍ଦ शाबाश ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଦେଖା ଖାଳିକିଆ ଜହ୍ନ ଖାଳିକିଆ ଚାନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ ସବୁ ଚାନ୍ଦ ମକଳା ଚାନ୍ଦ ନା ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ ଠାରୁ ଯେହେତୁ ନାଟା ଚାନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ ଚାନ୍ଦର କେତେ କ'ଣ ବେ ଏଇ ଚାନ୍ଦର ଚାନ୍ଦଟା କେତେ ଇଏ ଟଙ୍କା କ'ଣ? ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ କହିବୁ ଏ ଚାନ୍ଦର କ'ଣ What is this? ଏ ଚାନ୍ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଚାନ୍ଦଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଦାମ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା 1 rupees ଟଙ୍କାଟେ 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 ବହୁତ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ଢେର ଅଛି ଟଙ୍କାଟେ ୟ ଟଙ୍କାଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଚାନ୍ଦର ଦାମ ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ 1 rupees 1 rupees 1 ନୁଡଲ୍ସ ପାର୍ଟି ପୁରା ଛିନ୍ ଛତ୍ର କରିଦେଇଛି ନା ଚାନ୍ଦ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ୟୁପି ନୁଡଲ୍ସ ୟ ଚାନ୍ଦ ଖାଉଛ ନା ତାରା ତାର ବା ଆର ଏପିସୋଡ କରିବା ପୁରା ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଖାଇଦେ ୟସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛେ ଟଙ୍କାଟିଆ ଚାନ୍ଦ ତ ଆମେ ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଚାନ୍ଦ ଖାଉଛେ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଉଛେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ତ ଆମ ଚାନ୍ଦ ନୁଡଲ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆର ଏପିସୋଡ଼କୁ ତାରା ବି ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ତାରା ବି ଖାଇବା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଉଛେ ନୁଡଲ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳିଯିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଚାନ୍ଦ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଗେଇକି ବାଏ 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 ବାଏ